Y de hecho también, por ejemplo, con Noé dice que caminó con Dios y fue amigo de Dios. And then time passes in the Bible and we meet our father Abraham. Entonces vemos, por ejemplo, el padre Abraham, pasa el tiempo y llega Abraham. And you know, Abraham was not always named Abraham. He was also named Abram. De hecho, Abraham no siempre fue nombrado así, era Abraham. And God visited him at a actually relatively old age, 75 years old. He visits him and he says, hey, I want you to pack up everything and I want you to head to the land of Canaan. Entonces vemos cómo Dios se acerca con Abraham y dice a los 75 años más o menos a Abraham, por favor empaca tus cosas y llévate a otra tierra que te voy a mostrar y te voy a dar. I want you to leave all the security that you know in the past, your family, your protection, and I want to take you to another place. Put your faith in me and my plan for you. Entonces pon fe en mí y mi plan hacia ti. Olvida esta seguridad que tú has conocido, tu familia, y vete al lugar que yo te voy a decir en dónde. So Abraham does that. And by the way, this is amazing in these days. Entonces imagínense lo que hizo Abraham, que lo obedeció. And when he arrives to the land of Canaan, Llega a la tierra de Canaán. God tells him to make an altar. Dios le dice, haz un altar, Abraham. And you know, that's something that we can do in our lives as well at the altar. When we follow God's plan and we know God has a plan for our lives and we've been obedient and we find ourselves that we have made it to where He wants us to be, we can make an altar of thanks. Entonces nosotros también podemos, de manera similar, preparar un altar de agradecimiento por las cosas que Dios nos ha permitido sobrellevar y hasta ese momento como Dios nos ha ayudado, y por eso podemos preparar ese altar. It is a milestone in our lives on the plan that we have gone with God, and we know God has brought us this far. God will take us to the end. Entonces sabemos que Dios nos ha ayudado hasta este punto y sabemos que Dios nos puede llevar al siguiente punto porque le hemos confiado, y precisamente el altar es una manera de marcar ese antes y después en nuestras vidas. And so we come to the altar and we say, God, thank you. I know you're good, but let's go farther. Entonces vamos al altar y le decimos a Jehová, gracias, pero vamos hacia adelante, Señor. And God took Abraham farther. Entonces Dios llevó a Abraham más adelante. And you remember Abraham was in his old age, Y and Abraham, he wanted an heir, and God by a miracle gave Sarah and him Isaac. entonces vemos cómo Abraham quería un hijo y de manera milagrosa Dios le dio a Sara y a Abraham a His Isaac. promised child. Y Isaac es el hijo de la promesa. And if you go to Genesis 35, we find one day God says to him, He says, I'm going to test Abraham. Y entonces vemos en Génesis 35 cómo Dios prueba a Abraham. And He says to Abraham, He says, I want you to take your son Isaac, and I want you to go up to Mount Moriah area. There's these mountains. I'm going to show you where you are to sacrifice your son to me. Entonces quiero por favor que lleves a tu único hijo y vete al monte Moriah, en donde yo te voy a indicar dónde me vas a sacrificar a tu hijo. You know, sometimes the altar is an amazing place that will test our hearts on how much are we willing to slay, how much are we willing to die of ourselves because of God. Entonces también el altar es una manera de ponernos a prueba qué tanto queremos sacrificar ante Dios de lo nuestro. And Abraham passed that test. Y Abraham sabemos que pasó esa prueba. And they tell about Abraham, it wasn't like across the street. It was like a 3-day journey to go up to where God wanted him to go make this altar. Entonces vemos que donde Dios le indicó que preparar el altar no era cruzar la calle, sino era una jornada de unos 3 días para llegar allá. And then it was a mountain. It was like uphill. Entonces era una montaña de subida. Sometimes it's a struggle to get to the altar that God wants you to be at. Entonces a veces sí es un reto el llegar al altar donde Dios quiere que tú estés. That is an image of life. Y esa es la imagen de la vida. But he went all the way there and he left his 2 men. And you know, he took the wood to burn his son. He put it on his son's back. He took his knife and they both went up the mountain.
Entonces ambos subieron la montaña a cuestas. Él le puso a Abraham a Isaac la madera en el lomo de Isaac. Él trajo su cuchillo y dejó a sus 2 ayudantes al pie de la montaña y subieron. We don't have the time for all of that today, but I want you to know, with Isaac with that wood on his back, Pero was like imagínense. Jesus was carrying the cross. Entonces vemos como la imagen de Isaac, y quizás no tengamos tiempo para explicar todo esto a detalle, pero es una imagen similar a la de Cristo llevando en su Carrying cuerpo la the- cruz de madera. En su cuerpo. Carrying this innocent boy, carrying this weight, this burden up a mountain at the faith of what his father had asked him to do, and he was going to do it because he knew his father loved him. Entonces sabemos lo que él llevar a este niño inocente, cargar la madera a la montaña para llegar al lugar de sacrificio, al altar que su papá ya le había indicado. And so they rise at the top, and God says that they made an altar like would be out of stone. They put wood on top of it. They put Isaac on top of it, and he was bound. Entonces vemos cómo llegan a la cima de la montaña y el altar, que está hecho sobre madera y piedras, ponen la madera, ponen a Isaac y también ata a Isaac al altar. But before they had arrived, Isaac is a pretty bright young boy. Entonces obviamente antes de haber llegado a la cima, Isaac era un chico brillante. And he asked God, and he asked his father, he says, where's the sacrifice to give to God? Entonces le pregunta al papá, bueno, ¿dónde está el sacrificio que le vamos a hacer a Dios? Well, I want you to know that Abraham said, God will provide himself a sacrifice. Y Abraham le dijo, Jehová se va a encargar del sacrificio él mismo, él lo va a proveer. And we all know that that was prophetic because God was going to provide literally himself, his very son, as a sacrifice. Y vemos que era profético porque también Dios proveyó para la humanidad a su propio hijo como un sacrificio. Also, I want to tell you that Abraham was a man who believed in God's promises. Y también quiero que sepan que Abraham era una persona que creía en las promesas de Dios. And that gave him the courage to go up that mountain and do what God had asked him to do. Y eso le dio la fuerza y el coraje para subir a esa montaña y hacer aquello que Dios le había indicado. He left the two young men below, and he said, well, when we're done, we will come back. He was talking about, I will come back with my son, because he believed, even if he took the life of his son Isaac, God could raise him from the dead. Y creo yo que cuando le dijo a sus 2 sirvientes, aquí espérense, vamos a regresar, él tenía la plena certeza de que tanto él como su hijo iban a regresar y que Dios iba a proveer de ese sacrificio. That he knew all his inheritance, everything was wrapped up in the promises of God and Isaac. Y sabía que toda esa promesa estaba en Isaac y que Dios, aun y cuando iba a llevar a cabo el sacrificio, Dios iba a proveer de alguna manera para su hijo. Now you look like a group with a good imagination. Entonces, yo creo que ustedes es un grupo con buena imaginación. And they tell you sometimes there is an advantage if you can see something from a different light, from a different view, right? Entonces vemos a veces la ventaja de que ustedes pueden ver las cosas de otra manera. I want you to view yourself as Isaac laying there. Entonces quiero que ustedes se imaginen que fueran Isaac acostados en el altar, On the rocks, on the wood, sobre las piedras, la madera, being bound there. atados al altar. And it said that his father had the knife up. Y entonces estaba con el cuchillo el papá ahí encima And then a voice comes out from heaven. y una voz del cielo. And it says, Abraham, put that knife down. Y Abraham dice, por favor, ese cuchillo suéltalo de tu mano. And he spares his son. Y libra a su hijo. And in the thicket is a ram. Y está en un como arbusto And they un- take that ram un and they carnero. sacrifice it. y tomaron ese carnero y lo sacrifican. But I want you to know right there, Pero that quiero que is the sepan living sacrifice. que ese es un sacrificio viviente. Isaac knew at that point he was the sacrifice, but God had freed him from death that he might live for him. Entonces vemos que Isaac ya entendía que él era el sacrificio, pero que él había sido librado de la muerte para hacer ese sacrificio viviente y para que viviese ante Dios Isaac. True, Abraham would never forget that moment, Abraham obviamente no iba a olvidar ese momento but believe me, Isaac would never forget that y moment. seguramente Isaac tampoco iba a olvidar ese momento.
And he knows that God spared him. Y obviamente sabe que Dios lo libró de la He had heard the muerte. voice of the same God his father had heard. Seguramente escuchó la voz del mismo Dios que escuchó su papá. I'm sure his mother and father told him on how much of a miracle it was that he was born to begin with. También es muy probable que le hayan dicho tanto su mamá como su papá qué tanto de milagro tenía su propia existencia. And we find that Isaac has a solid relationship with God all his life. Y vemos cómo la relación de Isaac es sólida con Dios toda su vida. You know, we talked about presenting our own lives as a living sacrifice. Platicamos de cómo debemos nosotros presentar nuestras propias vidas como sacrificio. And you know, that's what God does. God asks us to take our lives and to put them upon his altar and to allow us to die to our old life that we might live in a new life with him. Y vemos nosotros que nos pide ser ese sacrificio viviente y presentarnos nosotros mismos ante el altar de Dios para tener una nueva vida en Él. And it's not possible for us to do that unless we believe in the promises of God like Abraham believed in the promises of God. Y nosotros no podemos efectuar esa sustitución en el altar si no creemos Unless en we las believe, promesas de Dios como lo creyó Abraham. unless we believe in the plans of God more than our own plans for our own life. Al menos de que nosotros creemos más en los planes de Dios que tiene para nuestras vidas que nuestros propios planes para nuestras vidas. My brothers and sisters in Christ, will you allow God to plan your funeral? Entonces, por favor, hermanos, hermanas en Cristo, dejen que Dios planee su funeral. Will you allow him to allow you to die to this world that you might be raised in him for his plan for your life? Permitan que ustedes mueran para que Él los levante y presenten su vida y vivan conforme los planes de Dios en sus vidas hacia adelante. Let me share something. That will happen nowhere except at the altar. Y esa sustitución, esa situación no va a ocurrir en otro lugar sino en el altar de Dios. It only happens at the altar. Solamente ocurre en el altar de Dios. And so we go on with his life, Y bueno, vemos cómo sigue con su vida and we find that Isaac is put in a situation where he needs to make an altar. y también vemos cómo en una situación Isaac necesita preparar un altar ante Dios. God brings a famine upon Israel, Hay or una Canaan, excuse me. Hay una sequía sobre la tierra de Canaán God tells him, don't go down to Egypt, I want you to stay right here. y Dios le dice, no vayas a Egipto, quédate aquí en Canaán. Start digging some wells. Y empieza a cavar pozos. You'll dig wells during a famine. Y obviamente durante una sequía, pues te pones a escarbar la tierra. And every time he's building a well, he has Abimelech. All the people in the country want to come over and take his well. Entonces cada vez que hace un pozo, llega Abimelech, por ejemplo, y quiere tomar el pozo que hace Isaac. But you know that God had told Abraham that his people would be a blessing to the other people in the world? Y recuerden que le había dicho Jehová a Abraham que su descendencia iba a ser una bendición And de so ese pueblo a los demás. every time that Isaac dug a well and there was a well and they took it over, he ended up becoming a blessing to these people. Entonces cada vez que él preparaba y escarbaba para un pozo, llegaba la otra gente, tomaba ese pozo, pues finalmente era una bendición ese pozo que había escarbado Isaac para otras gentes. And finally, at this place, Rehoboth, he builds his last well, and there's enough for everyone, and he gets to keep that well. Y finalmente llega a un lugar y escarba y entonces ese pozo sí es bendición y se puede él quedar con ese pozo. That means his family will survive. Entonces su familia sobrevive, His cattle will survive. todo su ganado, He will be safe in that land. y va a estar seguro en esa tierra. He also gained the respect of those people Y también se ganó el respeto de esa gente, because they knew he was a man of God. porque sabían que él era un hombre de Dios. And when he did that, he built an altar there to God. Y cuando eso ocurrió, él edificó un altar a Dios And he thanked God for that water. y le agradeció a Dios por esa agua. You know, at the altar you will find water. Entonces, quiero que sepan que en el altar will- ustedes van a encontrar agua. It will provide to the thirsty soul. Entonces te va a proveer para tu It alma will sediente, sustain you. te va a sostener. And then we go to Jacob, which is one of my favorites. Y seguimos entonces con la vida de Jacob, que es uno de mis favoritos.
Here's a man who's running away from his brother Esau because he stole his birthright from him. Entonces vemos a Jacob que estaba huyendo de su hermano Esaú porque le había robado la primogenitura. And actually, I don't want to go into details. It's kind of silly for him to think he could steal any birthright. A birthright is something God gives you. You can't Entonces, steal it. realmente, si se pone a pensar, no creo que se pueda robar porque es algo que Dios te da. La primogenitura no es algo susceptible de robo. But he finds himself there one night and he meets with God Pero en una noche él se encuentra con Dios near Bethel. cerca de Betel. And all I'm going to tell you is he explains to God, he says this. He says, God, he says, if you bring me back here at peace with my brother and my family, I will follow you. Entonces Jacob hace un pacto y dice, bueno Dios, si tú me ayudas y me ayudas a regresar a la tierra con mi hermano, entonces yo te voy a servir y tú serás mi Dios. And at the end of that prayer, by the way, he says he made some rocks and he poured some oil on it and so on. So it's like an altar. Entonces, de hecho, también derramó aceite y hubo rocas y era realmente como un altar. And then he finally goes to Laban. Entonces, finalmente llega con su suegro, con Labán, He marries his family. y se casa con una de sus hijas. Remember, he has his wives, he has 11 children, and he's coming back. Tiene 11 hijos, 2 esposas y está regresando ya después ante God. Esaú. God tells him to come back.